Oh my God! Wow! Siya sa manok guys, di ba guys? Tingnan nyo guys, ayan guys. Ang lalaki. Kundol ni siya guys, hindi ni siya upo. Ewan ko, kundol talaga ni siya, hindi siya upo. Tawag sa amin kundol. Hindi yan. Ah, upo pala guys. Oo, upo pala. Hindi pala kundol. Ay, kundol guys. Ay. Ang lalaki ng kundol guys. Ang ganda. Ang sarap to sa bawan, guys. Parang kapayas to siya, guys. Manok. Gisa mo siya sa manok. Yan. Babalatin natin. Ayan, guys. Hindi pala ito kundol, guys. Sa Bisano. Upo pala, guys. From Bangladesh. Ito from Bangladesh siya, guys. Upo pala. Kasi akala ko, kundol. Yung kundol sa amin, yung ano, pero ang kundol ganito lang. Pero malaki to eh. Upo pala, guys. Akala ko, from Bangladesh to siya guys. Shout out in the Bangladesh, Indian people. Thank you for so much, the supporting always. Ayan, from Bangladesh to guys. Opo, wow, very sarap ito pag igigisa na. So ayan na guys, naka-prepare na ta ng mga lamas guys para gigisahin natin yung opo. Ayan guys, at saka isang manok kasi tatlo kami kumain guys. Buong manok to guys. So ready, magpainit muna tayo ng karwali. Magpainit muna tayo ng karwali. Ayan na guys. Ayan na natin. Garlic. Ngayon natin yung ginger para ano yung mangamoy lalo guys. Pag-iuna natin yung ginger. Bago yung sibuyas. Tapos sibuyas. Natin yung brown. Lagyan na natin yung manok guys. Ayan. Lagyan natin ng black pepper guys. Ayan, black pepper. At soy sauce, konti. 1 tablespoon. Mikos-mikos lang. Lagay natin yung sili. At maglagay tayo ng asin. At ilalagay na natin yung yan. Para sabay siya maglambot. Guys, wow, yung upo namin guys, imbis ang kundol na himong upo guys. Yan. Oh. Isang upo yan guys kasi maliit naman yan siya pag ano, tatlo kami guys. Yan. Sarap yung upo na manok ginisa guys. Tayo yan guys. Buong manok, buong upo. From Bangladesh yung upo guys. Nakatikim talaga kami ng upo from Bangladesh. Yummy. Yummy, yummy. Sarap ang sinabaw guys. Tapos maglagay tayo ng spring onion sa itaas. Yan na guys. Done ang tinolang manok. Yummy.